Bien aujourd'hui, compte tenu des conditions climatiques anticycloniques sur la France, nous allons continuer notre parcours d'hier. Nous étions arrêtés à Tarbes, Lourdes, Pyrénées. Nous décollerons de cet aéroport pour nous rendre dans un premier temps à Biarritz et ensuite à Bordeaux. Démarrage de moteur. Pushback. Nous sommes à bord d'un Cessna T210 Centurion. Le train n'est pas rétractable. Approaching 20. On runway 02. Nous avons mis un grand volet. On runway 20. Nous avons les Pyrénées en face de nous. On runway 20. Décollage. Rotation. Altitude.
67 miles à parcourir pour arriver à Biarritz. miles. Je disais, il nous reste 50 miles.
bonjour monsieur, continue à pick-up. Parfait. Claudia 023, contact break 134-240, bye. 134-240, bye-bye, Claudia 023. 350, hour now heading. Claudia 2546, bonjour monsieur, turn left side. Left 9 degrees, we look 546. Bordeaux was right at 352 Amboise, Mach point $78. To Tango Zulu, bonjour monsieur, proceed Amboise and then Nagayan. Amboise Kayak, right at Tango Zulu. Bordeaux Control, Bordeaux, running 24 for dynamite, flight level 360, with Mach point 76. For dynamite, bonjour monsieur, turn right 15 degrees. Right by 15 degrees, will be heading 015, running here for dynamite. 015, thank you. Portugal 434 miles, turn right 10 degrees. Right turn 10 degrees, Portugal 44 miles. Kestrel 5 Alpha Kilo, report Machina block to Brest 133635, goodbye. Block. Kestrel 5 Alpha 3, Clumas 5 Alpha Kilo, call Brest 133635, goodbye. 1365, bye-bye, Foxtrot 5 Alpha Kilo. Australia 1383, descent level 360, and report Machina block to Brest 133635, goodbye. 1365, 360, now 133. Bordeaux Control, good morning, number 1011 to level 360 to Tetec. 1011, bonjour monsieur, fiable. Bordeaux France Soleil 19, il crée pas. Bonjour, niveau 3, 60 sur ouest. Papa, bonjour, comme autorité. Bordeaux, bonjour, France 46, Roméo X-Ray, niveau 140. 146 Romeo X-Ray, bonjour, montez niveau 190, la route sur Tudra. 190, Tudra, Roméo X-Ray. Nous allons descendre l'altitude. On va se mettre à 2500 pieds. Même 1500. Parce qu'on est au niveau de la mer. No, el paro ya. Java 798 miles, bonjour, descent flight level 150, baby. Descent flight level 150, just 798 miles. C'est la montée niveau 320 ici. 320, Golf Hotel, est-ce qu'on pourrait procéder sur Wagner? Non, pas pour l'instant. Trop pratique. Golf Hotel, descendez niveau 300 au cap. Au cap, le niveau 300, Golf Hotel. Portugal 4600 Mike, direct Amboise. Encore 100 bandes, c'est pas kilo 3 miles. Zero attaque. Je désactive le pilote bonjour madame. automatique. 1011, heading 007. 007, thank you. France 44, éco uniforme, contactez Bordeaux, 118 430, au revoir. 118 430, éco uniforme, en bas. C'est bon, bonjour, comme autorisé. Descend level 300. Descend level 300, Portugal 435 miles. Bordeaux, hello, 036 Alpha Golf, flight level 34024. Extra 36 Alpha Golf, bonjour à la 65.
Before to Juliet Whiskey, fly heading north. Heading north, easy for Juliet Whiskey. Chicago 2467, requesting descent, please. 00. Take off. Bonjour, Lowcap 200, proceed to PFPX, and I have a question for you. Go ahead, Lowcap 200. Yes, after when you depart from Le Bourget, flow management unit here wants to know if you are going to fly direct to Catania or if you need to stop at Milan. According to the information we have, we fly direct to Catania. Roger, so you confirm from Le Bourget you will fly direct to Catania. Unless we get new instructions at Le Bourget. Thank you, sir. Thompson 4 Echo Whiskey, call Bordeaux 122415, goodbye. Bordeaux 132 990, au revoir. Bordeaux 990 avec le cap hôtel, au revoir. Before to Juliet Whiskey, report heading to Bordeaux 132 bye. 132 430, easy 42 Whiskey. Okay, travel 2467, contact Bordeaux 132 bye. 132 430, Scotland 2467, au revoir madame. Alright, Banner with Mach 0.78, planning key 44 to Mike, merci. Speedbird 2546, proceed to Gaillac. To Gaillac, Speedbird 2546. Lufthansa 03 uniform, proceed to Pamplona. Lufthansa 03, Nuremberg, Pamplona. Speedbird 2546, say your Mach number. Remontez un peu. Clear, procedure fiable. As cleared. France Soleil 19, il serait papa, descendez 350. Bordeaux 10 for 103, Ford leading 330, 4350. I call you back, France Soleil 19, il serait papa, descendez 350. Pour le 19 serait papa, on descend niveau 350. Carol Winston, Bravo Alpha, call press 133635. 133635, yes, 6 Bravo Alpha, bye bye. Europa 1034, bonjour monsieur, Limoges. Limoges, Shell over 103. Descend level 300, available within 3 minutes. Descend 300, I'll be level within 3 minutes, 126 1 Attention, normal, il est tiré 320 et je vous demande de passer le 300 dans les 3 minutes. Quebec, Granite, Désolé. Oui, le 300 dans 3 minutes. France Soleil 19, il serait papa, Bordeaux 133 580, au revoir. Bordeaux 133 599, il serait papa, au revoir. Bordeaux France Soleil 19, il serait papa, bonjour, niveau 350. Attention, normal. Soleil 19, il serait papa, bonjour, descendez niveau 340. On descend au niveau 340, il serait papa. À 3041, il va avec Bordeaux. Oui, Quel est le matin première? 86 0. Je vous rappelle. Bordeaux, Paris, bonjour, à France 5 46, Roméo X-ray, niveau 300. Nous arrivons à Biarritz. Je serai encore avec Bordeaux, bonjour, allez sur Amboise. Sur Bordeaux et Amboise, Roméo X-ray. Stand-by, 1700. Descend level 29, Cirrus 156 Until level in 2 minutes, please. Be level in 2 minutes, 156 134. Tranquille en Mike, il est passé 3 10 dans les 2 minutes. Reçu, Limerick. Relais sur 1. C'est 25, Charlie, Zulu, contact drive 125, 965. Relais sur 2. 125 925, 975 Charlie Zulu, bye bye. 415, bye bye. 132 415, 3582, au revoir. Soleil 19, il serait papa, descendez niveau 300, 300. Sur le 19, il serait papa, au niveau descend 300. Vol planète 615 for contact Bordeaux 132 430, bye. 32 430, Bordeaux 156 134. Panic 75 Charlie Zulu, hello again. Can you confirm the frequency, please?
which aircraft? Atlantic 75 Charlie Zulu. Atlantic 75 Charlie Zulu, the frequency was 125,965. 125,965, thank you very much, bye bye. Continue Tango, descendez niveau 290 avec 2500 minutes minimum. Descendez au 290 avec 2500 minutes minimum, Air France uniforme Tango. Approaching 27. Confirmé pour le Dario, uniforme Tango, vous voulez combien? 2500 minutes minimum. 1500 mais uniforme Tango. Bordeaux 132, 430, au revoir. 132, 430, Français, ça va. Après ma max, ce sera 320 finale pour la troisième. C'est. Well, good morning, you were on the 96, going to level 140, direct, Turn right, what are the 017? Correct, Bordeaux. going 190, direct Bordeaux, 017 out of 1011. Enfin, Tango, Bordeaux 100 430, au revoir. 430 uniforme Tango, au revoir. La France 44 éco uniforme, bonjour, le niveau 300 sur Poitiers. 33 Golf Hotel, bonjour, descendez niveau 150. Descend vers le niveau 150, le Golf Hotel. Et voilà, Décimal Ils ont 77 atterri. exactement, éco uniforme. Bordeaux contrôle, bonjour, Air France 25 Zulu Alpha, montée 3040 vers Amboise. France Zulu Alpha, bonjour. 35 by to that is photo. je la rejoins à Level notre parking. 35 kilo. On runway 27. Flight level 350, no cap 100. Cap 200, call Bordeaux 133580, goodbye. 5, au revoir. 9875, Golf Hotel, au revoir. Radar bonjour, snow cap 200, descending flight level 350. Snow cap 200, bonjour, descend flight level 330. Descending flight level 330, 100. Delta 1011, descend level 35 kilo. Descend level 350 upper 1011. Delta 1011, report back number to Bordeaux 133580, goodbye. 1350 with my number by Europa 1011. Bordeaux France, les 23 Lima Alpha, bonjour, tableau 360, en route en boîte. Soleil Lima Alpha, bonjour monsieur, vous avez quel point de max? 78. Reçu, donc toujours sur Amboise et 78 minimum. Sur en boîte, 78 minutes, France Soleil Lima Alpha. Flight level 300, snow cap 200. Europa 1011, bonjour, descend flight level 340. Descend flight level 340 upper 1011. Runway 10 standby. Skipper 2546, report the Mach number to Bordeaux 122415, goodbye. 132.4415, selecting 5, bye-bye. Tiny 4 Delta Mike, 44 Delta Mike, report Mach number to press 133635, goodbye. 133635, the Mach number. Au revoir, Mickey for Delta Mike. 22 Tango Zulu, report Mach number to Bordeaux 122415, goodbye. 12415, 22 Tango Zulu, bye. Europa 1034, proceed Pamplona. To Pamplona, Europa 1034. Et voilà, 692 Bordeaux. arrêt des moteurs.
contactez Bordeaux 133 680, au revoir. 33 680, Charlie Québec, au revoir. Newbird 926, contact Bordeaux 132 430, bye bye. 132 decimal 430, Newbird 926, Désolé, on a un Ouverture des appareil portes. même niveau qui est perdu actuellement, je peux pas le tourner, du coup c'est mieux que vous descendiez. Oui, effectivement, c'est une bonne idée. On descend Air France, niveau 310, Air France, Whisky en plus. Europa 1011, distance flight level 300. Distance level 300, Europa 1011. Snow cap 200, increase rate of descent 2000 feet or greater. 2000 feet or greater, snow cap 200. Bien, nous allons effectuer le vol Biarritz Bordeaux, toujours à bord du même avion. Mais on diminuera le bruit du moteur. Please confirm frequency. Snow cap 200, the frequency for you is 132430. Démarrage moteur. 132430, snow cap 200. Thank you. Bye. Air France 41 Lima Mike, descendez niveau 300 et prenez 78 pour l'instant. On s'en est 78, Lima Mike. On va dans 2 minutes, Zulu Alpha. Au turn left 10 degrees, descent flight level Donc 350. direction Bordeaux. Turn left 10 degrees and descend in flight level 350, Royal 650, cool. Roger. And Mach number 75 maximum. Radar, bonjour, Condor 246, flight level 340, inbound Libri. Condor 246, willkommen, maintain flight level 340, direct Libri. Direct Libri, 246. Air France 76 Whisky Yankee, faites, je vous rappelle. France 41 Lima Mike, révisé point 76, vous êtes trop rapide, il y a 4 appareils devant vous pour Charles de Gaulle. 76, Lima Mike. 350, contactez Bordeaux 133 580. Alors, on vous a reçu très faiblement Air France 59 novembre, vous pouvez confirmer? Alors je vous confirme, descendez niveau 350 et contactez Bordeaux 133 580. Alors, 350, 33, 580, Air France 59 novembre, bonne journée. Bonne journée. Bordeaux d'Air France 59 novembre, bonjour, descendre vers le 350 sur TEPAC. 149 novembre, bonjour, descendez niveau 300 300. 300, 300 sur la TEPAC Air France 59 novembre. France 41 Lima Mike, tournez à gauche sur Keper. Relais sur 2. SKPR Lima Mike. Air France 41 Lima Mike, énoncez la vitesse au premier contact, Paris Décollage. 127 305, au revoir. 27 305 Lima Mike, au revoir. France 76 Whisky Yankee, faites route sur Wagner de la position. Wagner, France 76, Whisky Yankee. Bon, bonjour, Air France 64 Charlie Québec, montez 340 en route sur PFPX. Charlie Québec, bonjour, maintenez 340. Rotation. Maintenez 340 en atteignant Charlie Québec. Sun 6 Victor Golf, turn left 10 degrees. Left 10, Sun 6 Victor Golf. Air France Charlie Québec, poursuivez au 4. Pilote automatique. Control, bonjour, Meridian 39R32 Heavy, flight level 340. Meridian 932, bonjour, proceed direct Manac. Continue to Manac, Meridian 3932. Air France 149 novembre, affiché 78 minimum. Max 78 mini, Air France 149 novembre. Air France 44 Echo, uniforme, poursuivez au 4, 77 max. Continue au 4, 77 maximum, Air France Echo uniforme. Binary Blue Whiskey, contact Brest Control 1278660, goodbye. Washington, contact computer run. 1 Manor 0, jet speed 694, heading 100 degrees. Satellite Royal. And to jet speed 694, report heading to Bordeaux on 118430, bye bye. 118430, jet speed 694, good day.
Hampton 16 Whiskey, contact Brest 127860, goodbye. 127860, good day, Hampton 16 Whiskey. France 25 Zulu Alpha, descendez niveau 300, 300. Niveau 300, Zulu Alpha. Air France 25 Zulu Alpha, contactez Bordeaux 132 430, au revoir. 32 430 avec Bordeaux, Zulu Alpha, au revoir. Tuto Hotel Whiskey, descend place 2300. Ça ne va bien dans la visite, c'est intéressant. Miles de distance. 87 miles de distance. Air France 44 éco uniforme, la navigation en présence sur PFPX. Sur PFPX, Air France 44 éco uniforme. Air France 149 novembre, vous êtes stable dans les 2 minutes maximum. Annoncez à Paris votre vitesse au premier contact, 127 305. Bonne arrivée. 27 305, on passe à PFPX, Air France 149 novembre. Air France 44 éco uniforme, annoncez à Paris votre vitesse, 127 305. Au revoir. 127 305, la vitesse éco uniforme, au revoir. Bordeaux Cessna T210, level 330 at 1. Select 231 Bordeaux, maintain flight level 330, direct Golf Alpha India. Maintain 330, direct Golf, position 51. Air France 76, vous suivez Yankee, descendez niveau 300, 300. C'est un niveau 300, Air France Yankee, Air France 76, vous suivez Yankee, la suite avec Bordeaux 132 990. Au revoir. Là, il a des trains rétractables. Canada departure, arrival 6416. Oui, bonjour, Amarok 760, Romeo, descending 360. On va allonger toute la côte. Bonjour, cette course avec Bravo. Emboise direct, Amarok 760, Romeo. Six Golf, just proceed directly par again, thank you. Thank you, par 66, thank you, par. Air France 64 Charlie Québec, faites route sur PFPX de nouveau, merci. Sur PFPX, Charlie Québec. Air France Juliette, bonjour, identifié. Bonjour, Iberia, 33 Victor Delta, level 360. Voilà, 33 Victor Delta à Bordeaux, bonjour. On voit les vagues sur la plage. Iberia, 33 Victor Delta, merci. Hello, bonjour, G9 Lima Mike, level 350 on board, requesting 370 please. G9 Lima Mike, bonjour, proceed to Agen and contact Toulouse 125 175, bye bye. 125 175, you say? Yes sir, but the 39 or 37 is the same sector, and with the from Elephant we have to ask for it. Did you find 370 or 39? Let's see, 390 we found, and once we're in Barcelona, 37. Roger, I asked it from management and call you back. Merci. Bordeaux, bonjour, Scavia 506, flight level 350, baby. Yeah, 506, bonjour, left turn, correction, right turn 10 degrees.
Right turn 10 degrees for CLVR 506. C'est correct, CLVR 506. Bordeaux, Royal Maroc 650 Echo, confirm, keep leading 347. Alors Maroc 650 Echo, bonjour, Johan, to Alpha Mike Bravo. From Boise, Royal Maroc 650 Echo. Lufthansa 03 uniform, call Bordeaux 134765. Lufthansa 03 uniform 1347355. 765. Sorry sir, say again please. 134,765. 134,765, goodbye. Soleil 23 Alpha, descendez niveau 350, contactez Bordeaux 133 580. Bonjour, Bilan 3, Romeo Whiskey, Fat Level 262, descending 200 dark. Bilan 3 Romeo Whiskey, bonjour, identifying descent plate, level 150. Descent Hotel 150, Bilan 3 Whiskey. 3 Alpha, descendez niveau 350, contactez Bordeaux sur 133 580. Bordeaux 133 580 et on descend niveau 350, France Soleil 23 les miles, au revoir. Au revoir. Royal Maroc 650 Echo, Bordeaux. Yes, go ahead for 650 Echo. You were on the heading, why are you turning on course to Tudra or Alpha Mike Bravo? You call us to direct Amboise, Royal Maroc 650 Echo. Longer la côte, Royal Maroc plus agréable. 0 Sierra and Royal Maroc 76 Romeo, and that's you, sir. Okay, we ask you if we keep the heading 347 and you told us to direct Amboise. So we turn back to heading 347. Report the new heading to Bordeaux 133 580. Bye-bye, there is a misunderstanding with your fault line. Bye-bye. Okay, confirm frequency, next frequency please. The frequency Royal Maroc 650 Echo 133 580. Okay, heading for 133 580 Royal Maroc 650 Echo. Bye-bye. Royal Maroc 760 Romeo, still with you, 7360 to Amboise. Royal Maroc 760 Romeo, I know, supposed to answer my call. 50 Echo, flight 7350 to Amboise. Royal Maroc 650 Echo, bonjour, turn left 15 degrees and distance flight level 280. Left 15 degrees and with distance 340 Royal Maroc 650 Echo. Negative, distance flight level 280, left turn 15 degrees. Left 15 degrees and descending 280 Royal Maroc 650 Echo. Finir Fort Tango Lima, bonjour, direct Bordeaux. Direct Bordeaux, finna, Fort Tango Lima. Easy 81 Charlie Uniform, distance flight level 290. Distance flight level 290, ici, from Charlie Uniform. Easy 92 Lima Mike, left turn 10 degrees and climb flight level 360. Alors 360, left 10 degrees, New Lima Mike. Ayoba 1034, call Bordeaux 134,765. 134,765 for Boeing, over 1034. Au revoir. Golf, contact Brest, control 127,860, goodbye. 127, Gasoline 60, au revoir, Thompson, 660. 5, bye-bye. Bordeaux 132,415 is the precise and Selva. Radar, no shuttle 9, Echo Romeo, requested, right? Voilà, nous longeons toute la côte. Excuse me, Aline. Les Landes. No shuttle 9, Echo Romeo, we'd like to request a descent. No shuttle 9, Echo Romeo, yes, sure, descent flight level 200. Descent flight level 200, no shuttle 9, Echo Romeo, thank you very much. Easy 81 Charlie Uniform, contact Bordeaux Control 118,430, goodbye. 118,430, ici, 30 Charlie Uniform, alright. Left and 127,435, United Illinois, closing in. Good job. 170 Paris 302 et Paris 132 875 France Soleil 23 Lima, au revoir. Négatif 132 265 265. 132 265 France Soleil 23 Lima Alpha, bonne journée. Au revoir.
Vermont 650 Echo, Mach number 76, then below conversion would be 280 maximum. Okay, 0.76 and then conversion 280 maximum 650 Echo. Manac. United 41, bonjour, maintain flight level 300. United 41, level 300. Yes, proceed to Manac, sir. Board direct Manic, United 41. Air France 99, uniforme Delta, descendez niveau 300, 300. On descend niveau 300 Air France 99 uniforme Delta. Alphabet Tetec. Take the tail off to maintain 0.77 Mach. Affirmative. Bordeaux Cessna 11395 350. Meridiana 3932, I will call you back, we'll check, sir. Thank you. Control, North Shuttle 9 Echo Romeo, would like to confirm following remote 8 Lima. North Shuttle 9 Echo Romeo, proceed to Wagner from position. Proceed direct to Wagner from present position, North Shuttle 9 Echo Romeo, thank you. Each one for Brest 133635. 43635, landing at 361. Bye-bye. Descending flight level 340, direct Manac, easy 260 uniform. Vermont 650 Echo, contact Paris Control 132265, goodbye. Paris 132 goodbye, 650 Echo. Meridiana 3932, direct to tetc from position. Direct to position, Nous reprenons notre route. Brest 134240. Brest 134,240, service 4731. Bye. Iberia 33 Victor Delta, resume to Bordeaux. to Boeing, you have to dealing with us down at 6. Hotel Uniform, contact Brest 127860, goodbye. Nous sommes proches 127, 860, goodbye, thank you. Easy 26, Hotel Uniform. United 41, change for Brest Control 127860, goodbye. 127860, United 41, thank you. quelques nuages apparaissent. C'était produit par la météo. Descent flight level 350, sorry, and call Bordeaux 123,580, volume 19, Tango Yankee back. That is correct, bye. XR, triple 60, set flight level 340. Flying triple roll, triple 6. BC 14 Alpha Whiskey, call Bordeaux 134,240. 34.240, 014 Alpha Whiskey Buzz. Bye. Nous allons descendre d'altitude. On va se mettre à 1500 pieds. Descent flight level 280. Descent flight level 280, volume Avec 19, du Tango impérial. Yankee. Yankee Victor is passing flight level manager, flight level 140, knockout departure. Ryanair 3 encore Déporté sur la droite. Yankee Victor, bonjour, climb flight level 190. Flight level 190, Ryanair 3 Yankee Victor. And Ryanair 3 Yankee Victor, direct to Cognac. Cognac direct, Ryanair 3 Yankee Victor. François Lamarck 780 Sierra, Paris 132265, goodbye. 3265, Mark 782 Sierra, bye-bye. Lamarck 662 Foxtrot, contact Paris 132265, goodbye. 13265, I'm Mark 662 Fox. Rest control, bonjour, Elite 67 Papa Hotel, level 340, on course to Pocno. Beauty 7 Papa Hotel, bonjour, poursuivez à Ciel. Australia Beauty 7 Papa Hotel.
Air France 11, Yankee Lima, descendez niveau 350, contactez Bordeaux sur 133 580. 33 580 et vers le 350, Air France Yankee Lima, au revoir. Au revoir. Bordeaux Cessna T210 Papa with economy flight 34 de Manac. Burn the which level do you request? Flight level 280. Rider 3 Yankee Victor. Bordeaux Shamrock 8 Juliet Papa, descending flight level 150, turning heading 150 also. Shamrock 8 Juliet Papa, bonjour, identified and turn right on heading 180. Further right 180 Shamrock 8 Juliet Papa. Bordeaux, fraction 432, Delta ready for further descent. Roger, contact Aquitaine 119275, bye bye. 119275, fraction 43, Delta 5. Molecular 360, Manac, request 380 east of aéroport. Ryanair 210 Echo, bonjour, identified. I asked the flow management for that because you flight level 360 only. Okay, copy that, we'll stand by for high, so we'll net 200. And what is your Mach number? Mach number is 7, I need 7-8 minimum, excellent. Okay, 7-8 minimum, that's 2, and welcome. Bordeaux, Lourdes 3655, Atlas 360 inbound Bordeaux, PPDLC. Response 3655, bonjour, identified. Okay, Juliet Papa. Turn left 15 degrees for spacing. Left 15 degrees for the Papa. 125, 175, goodbye. 125, 175, thank you Shamrock 8 Juliet Papa, bye bye. 78 maximum. 78 maximum for the Papa. Hello, bonjour, this is Boeing 1524, maintaining flight level 360. Bordeaux, bonjour, Cessna T210 flight level 310, inbound Limoges. Quebec Ryanair 17 Papa, just to be sure what you completely understood what I said. You have to be steady, flight level 20, we need 70 Mr. Mike, 70 Mr. Mike. Roger, level 270 nautical miles, copy, thanks, 17 response. We suggest 813, bonjour, maintain flight level 310. Maintain 310, Cessna 813. Speedbird for the Canada, flight level 360. Hello, 360, for the Papa. Heading 19 Tango Yankee, contact Paris 132265, goodbye. Please 132265, Boeing 19 Tango Yankee, au revoir monsieur. Air France 11 Yankee Lima, descendez niveau 300, 300, soyez stable dans 2 minutes s'il vous plaît. 300 dans 2 minutes, Yankee Lima. Et voilà la piste. Je sais pas si on peut prendre.
Scandinavian 2588, contact Brest 125965. Goodbye. 125965, Scandinavian 2588. France 11e climat, Paris 127 305, au revoir. 27 305 le climat, au revoir. Scandinavian 2588, could you say the frequency again? Yes, for sure, sir. Frequency 125965. 125965, thank you, Scandinavian 2588. On a 762 Victor, contact Bordeaux 126130, bye-bye. On sort le train. 126.30, au revoir, 760 Victor. Ryanair 17 Delta Fox, contact Bordeaux 125105, later maybe. Allez sur un. 15105, see you later, 17 Delta Fox, bye bye. Bordeaux Cessna Ryanair 17 Delta Fox, extending flight level 200, now we're about to back now. Ryanair 17 Delta Fox, bonjour, descent plate level 150. Descent flight level 150, Ryanair 17 Delta Fox, from. Bonjour, Volotea 19 Golf Lima, 906 for 140 to mount. Volotea 19 Golf Lima, bonjour, direct to mount and climb plate level 190. 90 mount, Volotea 19 Golf Lima. Bordeaux, bonjour, Europe 12 Victor Yankee, right turn inbound, 2 draw climbing 150. Europe 12 Victor Yankee, bonjour, identified, climb plate level 190, 2 draw. 2 draw 190 climbing, 12 Victor Yankee. Approaching 29. Please vegetate 13, direct back now. Direct to Jet 813. To Golf, call Bordeaux 122415. 122415, voilà, TTC, au revoir. Au revoir. À côté, Yankee 360 uniform, flight level 360. Yankee 36 Sierra uniform, bonjour, right turn 10 degrees. Right turn 10 degrees, Yankee 360 uniform. Bordeaux Cessna 39 Papa Echo, flight level 350, direct on board. Fred 39 Papa Echo, bonjour, proceed to Gaillac. Direct Gaillac, Cessna 39 Papa Echo. Bordeaux Côté here, Voilà. Mike Alpha Power Kilo Lima, climb final 180 for Bourg-Nord. Vous allez sur un. Mike Alpha, Bravo Kilo Lima, bonjour, identified, climb plate level 190, what is reading, sir? Final 190, we are heading 350. Mike Alpha Power Kilo Lima. Roger, keep heading 350 and set advised. Heading 350 to the right, Mike Alpha Power Kilo Lima. Information I have is the only one for us. Do you have something different? Up 12 Victor Yankee, contact Bordeaux 118430, bye bye. 118430, au revoir. Nous allons rejoindre notre parking. KLM 1302, turn right heading north. Right heading north, KLM 1302. Mike Alpha Bravo, Kilo Lima, report you heading to Bordeaux Si vous 11840, voulez. bye bye. Heading to 11840, Mike Alpha Power Kilo Lima, goodbye. Tango, bonjour, la route sur Sauveterre. Sauveterre direct, Delta Tango. 29. Report heading to Bordeaux 118430, bye bye. 1843, back KLM 322. Running 7432, I'm here, next. See you back. Running 7432. Tiens, encore. Le signal qu'avec les petits avions, on peut rouler Pression métèque. sur le gazon. May we proceed direct to 23 from position?
Ask Brest Control 133635. Au revoir, monsieur. 635, au revoir, à l'avion. Europe 63 Sierra Juliette, bonjour, identifié. Quel niveau souhaitez-vous pour la croisière? C'est je crois. Europe 63 Sierra Juliette, continuez à monter vers le niveau 340 initial, s'il vous plaît. 340 initial, Europe Sierra Juliette. Et avec Toulouse 125, 175. Alors 125, 175, 10. Merci, à voir. Jersey 1 November Alpha with you, climbing 140 and direct to Tupac. Jersey 1 November Alpha, bonjour, claim flight level 190, tu pars. Centaine 190 to Tupac, Jersey 1 November. Ryanair 17 Delta Fox, contact Aquitaine 129875, bye bye. 29875, Ryanair 17 Delta Fox, bye. Time with you crossing, flight level 110. Bordeaux, bonjour, Cessna T210 descending, flight level 200, M1 Frachna. Call you back. Volotea 26 Bravo Delta, bonjour, identified, and climb flight level 190. Attrapé des Climb flight level 190, Volotea 26 Bravo Delta. Vista Jet 813, bonjour, identified, descend flight level 150. Paris. Descend level 150, Cessna 813. Volotea 26 Bravo Delta, direct Fox Juliet Romeo. Flying direct to Fox. Et voilà. Canadian 41 Papa, bonjour, identified. Very good day, now trans 1 kilo share, flight level 360, and bump back now. Bonjour, identified. 524. Voilà, j'espère que ces deux vols vous ont plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Sur l'étiquette rouge en bas à droite, qui vous enverra sur le site Tuto, sur lequel vous cliquerez sur s'abonner. Vous aurez entre 130 et 140 vidéos classées par critères géographiques et type de vol. Bye et plus.